हाँ मोर टिके साउंड को मूवी शुणुचे कम मोटे गाची जब वो वर्तमान आम समय 2 मिनट नाम करवा और नाम समय आरंभ होला जय गुरु समस्त जय गुरु वर्तमान सत्यांश ग्रंथ पाठ करेंगे आम सदय रामनाथ भाई श्रीयुक्त रामनाथ पाणिग्राही सत्यांश ग्रंथ पाठ करेंगे दादा जय गुरु दादा जय गुरु परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीहस्त लिखित पवित्र सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ अहंकार आसक्ति आसे आसक्ति अज्ञानता आसे अज्ञानता ही दुख संदेह अविश्वास आसे अविश्वास ही जड़त्व अलस्यर मृढ़ता आसे मृढ़ता ही अज्ञानता बाधाप्राप्त काम ही क्रोध आउ क्रोध ही हिंसार बंधु स्वार्थ बुद्धिर आत्मतृष्टिर अभिप्राय ही लोभ आउ यही लोभ ही आसक्ति जे निर्लोभ से अनासक्त जय गुरु दादा जय गुरु दादा सत्यांश ग्रंथ पाठ कले आम सदय रामनाथ भाई श्रीयुक्त रामनाथ पाणिग्राही परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर को अशी चरण प्रार्थना जय गुरु वर्तमान नारी नीति ग्रंथ पाठ करेंगे और सद्या सुमति माँ श्रीमती सुमति राउत नारी नीति ग्रंथ पाठ करेंगे अनुरोध कर वर्तमान नारी नीति ग्रंथ पाठ करेंगे आमर सद्या सुमति माँ श्रीमती सुमति राउत नारी नीति ग्रंथ पाठ करेंगे दादा जय गुरु दादा मु पढ़ी देबी हाँ पढ़ी दन माँ पढ़ी दन आज्ञा आज्ञा पाठ नारी नीति शिल्प व्रत मोर मन हुए व्रत भितर ए व्रतटीर अनुष्ठान करिबा प्रत्येक स्त्री लोकंकर ही अवश्य कर्तव्य सेठी हेउची शिल्प व्रत एपरि किछि अभ्यास करिबा दरकार जहा खटाई अत्यंत पक्षे तुमे निजे अशक्त हेले तुमर स्वामी संतान संतति इत्यादि पेटर भात पिंधिबार लुगा आउ अवश्य प्रयोजन जहा किछिर संस्थान करिपार तुमर अवस्थार जदि अनटन न भी थाए तथापि तुमर किछि उपार्जन संसार को उपढोकन स्वरूप देवा ही उचित एथिरे आत्मप्रसाद लाभ करिवो अन्यर गलग्रह हेबार भय रहिब नाही ताच्छिल्यर प्राप्ति हेब नाही आदर और सम्मान अतुट रहिब शिल्प कहले किंतु श्रम शिल्प आउ एठी बाद देई लक्ष्मी को व्रत संभव कि ना जानेना वाणी संख्या 46 दादा जय गुरु जय गुरु मान जय गुरु नारी नीति ग्रंथ पाठ कले आम सद्या बबिता माँ श्रीमती बबिता राणीदास परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर को अशी चरण प्रार्थना जय गुरु मान वर्तमान स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करेंगे आम सद्य कुनु श्रीयुक्त मनोज कुमार बेहरा स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करेंगे
ସମସ୍ତ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଜୟଗୁରୁ। ପରମ ପ୍ରେମ ଯୋଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେପରି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥାଏ, ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉପଦାହ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇପଡ଼େ। ନଜର ରଖ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସମୀଚୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବହାରରେ ସୁନ୍ଦର କରି ତୋଳିବାକୁ ଉପଦାହ ମଧ୍ୟ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ଲାଭ କରିବ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 19। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମ ସଦ୍ୟ ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅଶୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ସଙ୍ଗେ ବସନ୍ତ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ସଦ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ନାୟକ, ତୃତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ସଦ୍ୟ ମାଧବିକା ମହାସ ଶ୍ରୀମତୀ ମାଧବିକା ସାହୁ, ଚତୁର୍ଥ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ସଦ୍ୟ ରଞ୍ଜିତା ମହାସ ସୁଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜିତା ପ୍ରସାଦ, ପଞ୍ଚମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ସଦ୍ୟ ରଞ୍ଜିତା ମହାସ ସୁଶ୍ରୀ ସମ୍ବିଦା ସାହୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ବିଷ୍ଣୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ସଙ୍ଗେ ବସନ୍ତ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। माया मोह जाल छिड़ी प्रिय पर मेरे स्मरी, माया मोह जाल छिड़ी प्रिय पर मेरे स्मरी, उद्गति करो अभिलाष, चेतना बिहारो आकाश, चेतना बिहारो आकाश, माया मोह जाल छिड़ी प्रिय पर मेरे स्मरी, माया मोह जाल छिड़ी प्रिय पर मेरे स्मरी, उद्गति करो अभिलाष, चेतना बिहारो आकाश, चेतना बिहारो आकाश। প্রাণেরও ঠাকুরে ধরে সঁপে দাও আপনারে, দৃঢ় করো ভক্তি বিশ্বাস, প্রাণেরও ঠাকুরে ধরে সঁপে দাও আপনারে, দৃঢ় করো ভক্তি বিশ্বাস, দূর হোক সব ভয় তাপ তাপ হোক ক্ষয়, দূর হোক সব ভয় তাপ তাপ হোক ক্ষয়, স্বস্তি হৃদয় যাক মরণের ত্রাস, চেতনা বিহারো আকাশ, চেতনা বিহারো আকাশ। চলিয়া তাহার সনে অজপা নামের তানে, দূর করে যত ব্যথা শোক ভয় ত্রাস, চলিয়া তাহার সনে অজপা নামের তানে, দূর করে যত ব্যথা শোক ভয় ত্রাস, জীবনের অভিযানে মরণের অবসানে, জীবনের অভিযানে মরণের অবসানে, শান্তি সুরভিনে বহিবে বাতাস, চেতনা বিহারো আকাশ, আকাশ, চেতনা বিহারো আকাশ।
প্রভুর চরণ ধরি যাব তারে সেবা করি আনন্দময় হোক চেতনা উদ্ভাস প্রভুর চরণ ধরি যাব তারে সেবা করি আনন্দময় হোক চেতনা উদ্ভাস সাথে যার দয়াময় যায় তার সব ভয় সাথে যার দয়াময় যায় তার সব ভয় জরা ব্যাধি মরণের হইবে না চেতনা বিহার আকাশ চেতনা বিহার আকাশ মায়া মোহ জাল ছিড়ি প্রিয় পরমেরে স্মরি মায়া মোহ জাল ছিড়ি প্রিয় পরমেরে স্মরি উদ্গতি করো অভিলাষ চেতনা বিহার আকাশ চেতনা বিহার আকাশ চেতনা বিহার আকাশ। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। খুব সুন্দর ভাবে আমরা বিষ্টকন শিল্পী আমার সোনিয়া বসন্ত ভাই খুব সুন্দর পরম দাদা ভজন পরিবেশন করলে পরিবার সমস্ত ঠাকুরଙ୍କ ଅଶୀ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟକନ ଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସଦ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ନାୟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। दादा जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु। অছ বলি মু অছি প্রভু তুমি অছ বলি মু অছি তুমি অছ বলি মু অছি প্রভু তুমি অছ বলি মু অছি এ দুনিয়া দাণ্ডে নুহে মু একাকী এ দুনিয়া দাণ্ডে নুহে মু একাকী তুমে মোর সবু কিছু তুমে মোর সবু କିଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି ମୁଁ ଅଛି ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି ମୁଁ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି ମୁଁ ଅଛି বন্ধু জয় সুত সম্পদ অয়ুত জলাগি জীবন যন্ত্রণা জড়িত জলাগি জীবন যন্ত্রণা জড়িত হো বন্ধু জয় সুত সম্পদ অয়ুত জলাগি জীবন যন্ত্রণা জড়িত জলাগি জীবন যন্ত্রণা জড়িত ମୋ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ରହିଛ ପାଖରେ
ମୋ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ରହିଛ ପାଖରେ, ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ନେଲି ବାଛି। ତୁମେ ମୋର ସବୁ କିଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି ମୁଁ ଅଛି। ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି ମୁଁ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି ମୁଁ ଅଛି। ତୁମ ନାମ ଗାଇ ଯାଉ ଦିନ ବିତି, ତୁମ ଭାବନାରେ ରଖ ମୋର ମତି। ତୁମ ଭାବନାରେ ରଖ ମୋର ମତି। ଓ ତୁମ ନାମ ଗାଇ ଯାଉ ଦିନ ବିତି, ତୁମ ଭାବନାରେ ରଖ ମୋର ମତି। ତୁମ ଭାବନାରେ ରଖ ମୋର ମତି। ଭୁଲାଇ ଦିଅ ହେ ଅତୀତର ମାୟା, ଭୁଲାଇ ଦିଅ ହେ ଅତୀତର ମାୟା। ମନେ ମୋର ଯାହା ଅଛି, ତୁମେ ମୋର ସବୁ କିଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି ମୁଁ ଅଛି। ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି ମୁଁ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି ମୁଁ ଅଛି। ଏ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡେ ନୁହେଁ ମୁଁ ଏକାକୀ, ଏ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡେ ନୁହେଁ ମୁଁ ଏକାକୀ। ତୁମେ ମୋର ସବୁ କିଛି, ତୁମେ ମୋର ସବୁ କିଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି ମୁଁ ଅଛି। ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି ମୁଁ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି ମୁଁ ଅଛି। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ ନାୟକ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ସାର୍ବିକ ମାଧବୀକା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ସାହୁ ଦାଦା ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଖିବେ, ସାଉଣ୍ଡ ହଉନି। और ମୋ ସାଉଣ୍ଡ ଜଣା ପଡୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ହ୍ୟାଲୋ। ଜଳାଇ ରଖିଛି ମୋର ଭକ୍ତି ଦୀପାଳି, ସଜାଇ ରଖିଛି ମୋର ବରଣ ଥାଳି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ
ଆସିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି ଜଳାଇ ରଖିଛି ମୋର ଭକ୍ତି ଦୀପାଳି ସଜାଇ ରଖିଛି ମୋର ଖାଳି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି ଜନମ ଧରି ମୋର ସାଧନା ଏଇ ଜନମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଜନମ ଧରି ମୋର ସାଧନା এই জনমরে পূর্ণ হেলা কামনা এ জীব যেতে বুদ্ধি যেতে এ জীব যেতে বুদ্ধি যেতে জ্ঞান তমসে চরণে দেলি নিয়ঞ্জলি প্রভু তুমি আসিব বলে প্রভু তুমি আসিব বলে জননী জঠরে দেই ଥିଲି ମୋ କଥା ତୁମ ଛଡ଼ା ଏ ସଂସାରେ ନାହିଁ ଅନ୍ୟଥା ଜନନୀ ଜଠରେ ଦେଇଥିଲି ମୋ କଥା ତୁମ ଛଡ଼ା ଏ ସଂସାରେ ନାହିଁ ଅନ୍ୟଥା ଲୋଭି ତୁମରି ଶରଣ ସେ କଥା ହେଲା ସ୍ମରଣ ଏତେ କଲ ହେଉଛି ଭଳି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି କାନରେ ଶୁଣିବି ତବ ଗୀତି ସଙ୍ଗୀତ ଆଖିରେ ଦେଖି ବୁଝିବି ତବ ଇଙ୍ଗିତ କାନରେ ଶୁଣିବି ତବ ଗୀତି ସଙ୍ଗୀତ ଆଖିରେ ଦେଖି ବୁଝିବି ତବ ଇଙ୍ଗିତ ମୋ ମନର ବାସନା ଯେତେ ମୋ ଦୁଃଖରେ ସାର ମୋ ମନର ବାସନା ଯେତେ ମୋ ଦୁଃଖ ବିଷାଦ ନାମ ନଳେ ଦେଲ ହେ ଜାଳି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି ଜଳାଇ ରଖିଛି ମୋର ଭକ୍ତି ଦୀପାଳି ସଜାଇ ରଖିଛି ମୋର ବରଣ ଥାଳି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି 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 ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর সমুদ্র
ललित कंठरे आम विष्णु कंठशिल्पी आम सद्या माधविका माँ श्रीमती माधविका साहू खूब सुंदर स्वर्गत जन कल्याणकर विचित भजन परिवेशन कले समस्त मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु। जय वर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करिवे हमर अन्यतम विष्णु कंठशिल्पी हमर सद्या रंजिता माँ श्री रंजिता प्रसाद परवर्ती जय गुरु। भजन परिवेशन करिवे। जय गुरु। ठाकुरे मो ठाकुरे तुमको देखिला पारे ठाकुरे मो ठाकुरे तुमको देखिला पारे अवसर अनुरोध करती वर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करिवे हमर विष्णु कंठशिल्पी हमर सद्या रंजिता माँ सुश्री रंजिता प्रसाद परवर्ती भजन परिवेशन करिवे। दादा जय गुरु दादा भजन गाउछन्ति दादा भजन गाउछन् दादा गान्छु मा गान्छु मुनाई बुद्धि अवसर अनुरोध करती वर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करिवे हमर विष्णु कंठशिल्पी हमर सद्या रंजिता माँ देव भाई आपण जानि पारनांती देव भाई आपण जानि पारनांती से झियो बोलुची बा आपण जानि पारनांती से झियो बोलुची ठाकुरे तुमको देखिला परे से झियो बोलुची बोलंतु आ थरे दादा जय गुरु। गान्छु मा गान्छु ठाकुरे मो ठाकुरे तुमको देखिला पारे किछि भाषा नहीं मोलाई बुद्धि भितरे तुमको देखिला पारे ठाकुरे मो ठाकुरे तुमको देखिला पारे सकाळ पवन बसुची चंदन कर्पूरे महती एही मो जीवन
ସକାଳ ପବନ ବାସୁଛି ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂରେ ମହକେ ଏହି ମୋ ଜୀବନ ଗାଇବାକୁ କିଛି ଗୀତ ନାହିଁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଯାଇ ଗାଇ ଗାଇ তুমি তুমি ଏକ ମୋ ଆଖିରେ ତୁମକୁ ଦେଖିଲା ପରି ଠାକୁରେ ମୋ ଠାକୁରେ ତୁମକୁ ଦେଖିଲା ପରି प्रतिटी पलके तुम्हारी भुवन तुमको नेई मो केते जे कल्पना प्रतिटी पलके तुम्हारी भुवन तुमको नेई मो केते जे कल्पना बाट साथी तुम्हें मोर गला आहे चिंतामणि चिंता दूर कला तुम्हें आछो तुम्हें जीव मो अंतरे तुमको देखिला परी ठाकुरे मो ठाकुरे तुमको देखिला परी ठाकुरे मो ठाकुरे तुमको देखिला परी ए आँखी को किचली सो नहीं ए उठारे किच भाषा नहीं मोलाही बोधे भीतरे तुमको देखिला परी ठाकुरे मो ठाकुरे तुमको देखिला परी ठाकुरे मो ठाकुरे तुमको देखिला परी ठाकुरे मो ठाकुरे तुमको देखिला परी दादा जय गुरु ଯେ ରଞ୍ଜିତା ମା ତ ବୋଲି ସାଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବିତା ସାହୁ ବୋଲନ୍ତୁ ସୁଶ୍ରୀ ସମ୍ବିତା ସାହୁ ଆଜ୍ଞା ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ହଁ ଜୟ ଗୁରୁ ମା ବୋଲ बिना दयाल प्रभु परम कृपालना ठाकुर ही सबके सहारे ठाकुर ही सबके सहारे
ठाकुर है सबके सहारे, ठाकुर है सबके सहारे, दीन दयाल प्रभु परम कृपालनाथ, ठाकुर है सबके सहारे, ठाकुर है सबके सहारे, ठाकुर है सबके सहारे, दीन दयाल प्रभु परम कृपालनाथ, ठाकुर है सबके सहारे, ठाकुर है सबके सहारे। इंसान का पट छोड़ो, झूठी भावना तोड़ो, इंसान का पट छोड़ो, झूठी भावना तोड़ो, साधु कर्म फल गुरु शरण जड़ो, साधु कर्म फल गुरु शरण जड़ो। भारत की दुनिया में, भारत की दुनिया में ठाकुर है सबके सहारे, दीन दयाल प्रभु परम कृपालनाथ, ठाकुर है सबके सहारे, ठाकुर है सबके सहारे, ठाकुर है सबके सहारे, ठाकुर है सबके सहारे, दीन दयाल प्रभु परम कृपालनाथ, ठाकुर है सबके सहारे, ठाकुर है सबके सहारे। नामो प्रभु का जो पूजन में प्रेम भरो, नामो प्रभु का जो पूजन में प्रेम भरो, इष्ट कर्म करो जीवन में आगे बढ़ो, इष्ट कर्म करो जीवन में आगे बढ़ो, समदर्शी शरणों में, समदर्शी शरणों में भक्ति बढ़ाले, ठाकुर है सबके सहारे, दीन दयाल परम कृपालनाथ, ठाकुर है सबके सहारे, ठाकुर है सबके सहारे, ठाकुर है सबके सहारे, ठाकुर है सबके सहारे, दीन दयाल प्रभु परम कृपालनाथ, ठाकुर है सबके सहारे, ठाकुर है सबके सहारे। आरम पुरुष ठाकुर प्राणनाथ गुरुद्वारे, औरम पुरुष ठाकुर प्राणनाथ गुरुद्वारे, सीतम चरण दास सतगुरु है रखवारे, सीतम चरण दास सतगुरु है रखवारे, पुरुषोत्तम चरणों में, पुरुषोत्तम चरणों में प्रीत लगाए, ठाकुर है सबके सहारे, दीन दयाल प्रभु परम कृपालनाथ, ठाकुर है सबके सहारे, ठाकुर है सबके सहारे, ठाकुर है सबके सहारे, ठाकुर है सबके सहारे, दीन दयाल प्रभु परम कृपालनाथ, ठाकुर है सबके सहारे, ठाकुर है सबके सहारे।
ଜୟଗୁରୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ସମୁଦ୍ର ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ଆମର ବିଷ୍ଟକଣ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମିତା ମା ସୁଶ୍ରୀ ସମିତା ସାହୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସୌନ୍ୟ ଦୟାନିଧି ଭାଇ ତାଙ୍କର ପିତୃଦେବ ତାଙ୍କର ସହାୟତାରେ ହାରମୋନିୟମ ସହାୟତାରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ କୋରସ୍ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାଶ୍ରୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରମୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ନାମର ନଳ ଜାଳରେ ପ୍ରାଣର ପ୍ରଦୀପ ଜାଳ ଗ୍ରାମରେ ନଗରେ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଗ୍ରାମରେ ନଗରେ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଆନନ୍ଦ ଅମୃତ ଢାଳରେ ଆନନ୍ଦ ଅମୃତ ଢାଳ ତାର ନାମର ଅନଳ ଜାଳରେ ପ୍ରାଣର ପ୍ରଦୀପ ଜାଳ ତାର ନାମର ଅନଳ ଜାଳରେ ପ୍ରାଣର ପ୍ରଦୀପ ଜାଳ ଗ୍ରାମରେ ନଗରେ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଗ୍ରାମରେ ନଗରେ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଆନନ୍ଦ ଅମୃତ ଢାଳରେ ଆନନ୍ଦ ଅମୃତ ଢାଳ ଗ୍ରାମରେ ନଗରେ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଗ୍ରାମରେ ନଗରେ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଆନନ୍ଦ ଅମୃତ ଢାଳରେ ଆନନ୍ଦ ଅମୃତ ଢାଳ ତାର ନାମର ଅନଳ ଜାଳରେ ପ୍ରାଣର ପ୍ରଦୀପ ଜାଳ ତାର ନାମର ଅନଳ ଜାଳରେ ପ୍ରାଣର ପ୍ରଦୀପ ଜାଳ ଓ ମାନଳ ଅଖଣ୍ଡ ଶିଖା କରୁ କଳୁଷ କଥା ଓ ମାନଳ ଅଖଣ୍ଡ ଶିଖା କରୁ କଳୁଷ କଥା କରି ଯାଉ ଶାନ୍ତି ଶୋଷୀ ମଚ ହେଉ ଅମରାବତୀ କରି ଯାଉ ଶାନ୍ତି ଶୋଷୀ ମଚ ହେଉ ଅମରାବତୀ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶିବ ଦେ ଶରଣ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶିବ ଦେ ଶରଣ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶିବ ଦେ ଶରଣ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୋଟି ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ କୋଟି ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶିବ ଦେ ଶରଣ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶିବ ଦେ ଶରଣ କୋଟି ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ କୋଟି ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ତାର ନାମର ଅନଳ ଜାଳରେ ପ୍ରାଣର ପ୍ରଦୀପ ଜାଳ ତାର ନାମ ଅଳିରେ ନାମ ଏକାକାର ଧନ ଜନ ସବୁ ସାର ଅଳିରେ ନାମ ଏକାକାର ଧନ ଜନ ସବୁ ସାର ନାମର ସେ ମଝିରେ ମନ ପ୍ରାଣାରାମ ମହାଚେତନ
ଆମର ସେ ମଝିରେ ମନ ପ୍ରାଣାରାମ ମହାଚେତନ ଅଭୟ ପୟର ନିର୍ଭୟ ଧର ଅଭୟ ପୟର ନିର୍ଭୟ ଧର ଅଭୟ ପୟର ନିର୍ଭୟ ଧର ଅଭୟ ପୟର ନିର୍ଭୟ ଧର ଘୁଞ୍ଚି ଯିବ ମହାକାଳରେ ଘୁଞ୍ଚି ଯିବ ମହାକାଳ ତାର ଅଭୟ ପୟର ନିର୍ଭୟ ଧର ଅଭୟ ପୟର ନିର୍ଭୟ ଧର ଘୁଞ୍ଚି ଯିବ ମହାକାଳରେ ଘୁଞ୍ଚି ଯିବ ମହାକାଳ ତାର ନାମର ଅନଳ ଜାଲରେ ପ୍ରାଣର ପ୍ରଦୀପ ଜାଳ ତାର ନାମର ଅନଳ ପ୍ରାଣର ପ୍ରଦୀପ ଜାଳ ଆସିଛନ୍ତି ଜୀବନ ନାଥ ସେହି ସତ୍ୟ ଆଲୋକ ପଥ 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 ସର୍ବଜୀବେ ଦିଅରେ କହି ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ 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 ତାକୁ ତନୁ ମନ ଧନ ଦିଅ 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 ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରେ ପରିନିୟ ତାକୁ ତନୁ ମନ ଧନ ଦିଅ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରେ ପରିନିୟ ତାକୁ ତନୁ ମନ ଧନ ଦିଅ ତନୁ ମନ ଧନ ଦିଅ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିର ପରିନିୟ ତନୁ ମନ ଧନ ଦିଅ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରେ ପରିନିୟ ତନୁ ମନ ଧନ ଦିଅ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରେ ପରିନିୟ ତନୁ ମନ ଧନ ଦିଅ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରେ ପରିନିୟ ତନୁ ମନ ଧନ ଦିଅ ତାକୁ ତନୁ ମହାନନ୍ଦ ରଳେ মহানন্দ রে হরি হরি বল হরি মহানন্দ রে হরি হরি বল মহানন্দ রে হরি হরি বল জয় জয় অনুকূল রে জয় জয় অনুকূল মহানন্দ রে হরি হরি বল হরি বল অনুকূল রে জয় জয় অনুকূল তার নামর অনল জাল রে প্রাণর প্রদীপ জাল তার নামর অনল জাল রে প্রাণর প্রদীপ জাল মহানন্দ রলে হরি হরি বল 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 জয় জয় অনুকূল রে জয় জয় অনুকূল মহানন্দ রলে হরি হরি বল মহানন্দ রলে হরি হরি বল মহানন্দ তার নামর অনল জাল রে প্রাণর প্রদীপ জাল তার নামর অনল জাল রে প্রাণর প্রদীপ জাল জয় গুরু জয় খুব সুন্দর ভাବରେ ଆମର
माननीय प्रमोद भाई ठाकुर पवित्र पांचधारी कर्मी श्रीयुत प्रमोद चंद्र प्रधान एवं तांकर परिवार धर्मपत्नी आम सहित आशामा श्रीमती आशालता प्रधान तांकर कनिष्ठ भ्राता आम श्रद्धा चिन्मय बाबू एवं तांकर ज्येष्ठ पुत्र डॉक्टर प्रभुप्रसन्न प्रधान एवं कनिष्ठ पुत्र प्रभास रंजन प्रधान समस्त मिलित भाव सुंदर कीर्तन परिवेशन कले प्रमोद भाई परिवार समस्त सर्वदा मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना। जय गुरु समस्त जय गुरु। प्रतिदिन प्रातः समय चंदल सत्संग बैरानुकूल सत्संग आज सत्संग प्रतिदिन भली निवेदन करते श्रद्धा जग मलभिणी इंजीनियर जय कुमार बेहरा परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना। तत्सत सत्संग निवेदन करते अन्नपूर्णा माँ श्रीमती अन्नपूर्णा दास भौणी स्वर्गता ममता दास द्वितीय वार्षिक श्राद्ध उपलक्षे ठाकुर श्रीचरण से स्वर्गत आत्मा सदगति प्रार्थना जन सहित अन्नपूर्णा माँ परिवार समस्त सर्वदा मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना। प्रतिदिन भली आम सत्संग अनेक पूज्य रीतिक अधूर्य जाजक गुरु भाई माने माँ माने योगदान करछंती। प्रतिदिन भली आम ठाकुर सप्रत रीतिक पूज्य सर्वश्री विजयभूषण मिश्र विचित्रानंद आचार्य ब्रजबंधु बेहरा डॉक्टर नगेन्द्रनाथ स्वाई डॉक्टर सीताकांत दास डॉक्टर सुमोद कुमार मिश्र डॉक्टर पवित्र कौर मेकअप डॉक्टर पंचन मिश्र दिवा इंजीनियर काशीनाथ त्रिपाठी इंजीनियर अभिनव महापात्र इंजीनियर वरेचरण साहू इंजीनियर अधिकारी मृत्युंजय दास इंजीनियर युवराज प्रसाद इंजीनियर सच्चिदानंद मल्लिक इंजीनियर शरद कुमार दास यतेन्द्र कुमार साहू जगदीश चंद्र साहू कैलाश चंद्र बेहरा मंगता साहू नरोत्तम प्रधान निमाय चरण दास बालेश्वर जन्ना प्रभात कुमार साहू प्रशांत कुमार सिंह प्रेमानंद दास परशुराम माणिक बुलिन कुमार नायक रमेश चंद्र नायक रघुनाथ बस्तिया रजनीकांत पंडा रवीन्द्रनाथ प्रधान संतोष कुमार षडंगी सुभाष चंद्र दास ताराकांत बेहरा प्रोफेसर उग्रसेन लेंका एभली अनेक पूज्य रीतिक माने जोग देइछंती। परवर्ती अवस्था आदि किए जोग देथिबे हूँ तो मुझे देखी न थाई पारे आम पाखे आज ये ठाकुर तोली धरवे अनेक थर ठाकुर शुणी आसছে जन विज्ञ प्रज्ञ व्यक्तित्व जन सुवक्ता आसे मोर बंधु मोर सहपाठी हाईस्कल सहपाठी श्रद्धा विश्व भाई इंजीनियर विश्वमल सामल आज पुनर्बार आमर अनुरोध रक्षा करी आम सहित अच्छा ठाकुर तोली धरवे अनुरोध करवा आलोचना आरंभ करेंगे इंजीनियर विश्वमल सामल। जय गुरु जय गुरु जय गुरु भाई जय गुरु। क्लियर अच्छी तो भॉइस क्लियर अच्छी पूरा हाँ क्लियर अच्छी। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर परम पूजनीय आशीष लक्ष्मी माँ जुगाचार्य श्री श्री बड़दा पूज्यपाद आचार्य देव को श्री चरण अरविंद मोर कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य अविंदा तथा इष्ट परिवार समस्त श्री चरण मोर भूमिष्ठ कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग निरवच्छिन्न भाव गति कर चली सत्संग पूज्य परिचालक पूज्य रीतिक देवतागण अधूर्य जाजक प्रभुंकर कर्मी भक्त भक्तिमती मातृमंडली प्रभुंकर छोट छोट संतानगण भक्त माने पिला माने और जो माने मध्य दीक्षित अदीक्षित यही मोबाइल जंत्र द्वारा जो मान पाखक से प्रभुंकर प्रेमर कथा नामर कथा तांकर कीर्ति तांकर गुणराजी तांकर लीलार कथा शुणिबार इच्छा थाउ बा न थाउ तांकर कर्ण गहर पतित होउची समस्तंकर सर्वांगीन मंगल पाई प्रभु श्री चरण बिंदरे प्रार्थना करुछि। वास्तविक भाव ओडिशा सत्संग तो बोधे 1788 समथिंग दिन ये एक्जाक्टली केते दिन तो लिखाई से भली दिन पर दिन मास पर मास वर्ष पर वर्ष गति करी आमको सौभाग्यर आनंदर अधिकारी कर तोड़े जो प्रमुख भूमिका ग्रहण करछंती पूज्य देव भाई तथा प्रभुंकर संग लाभ करने जो माने अपूर्व सुजोग प्रदान करछंती
ସେଇ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି, ସଦ୍ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା, ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ, ନାରନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ତଥା ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ମଧ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। କୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯୋଉ ମାତୃ ମା ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଭଜନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରି ଆନନ୍ଦ ପାଇଲେ, ଆଉ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକିରି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଙ୍ଗ ସୁଧା ଲାଭ କରି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି। କିଏ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା। ତେଣୁ କିଏ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ କିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଭୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆଉ ସହାୟତା କରି, ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସହାୟତା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଚାନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଶା କରିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ପ୍ରଭୁ ଏଇଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଆମେମାନେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଯୋଉ ମହତି ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଭଳି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ମାନେ ଆସେଟ, ଯୋଉମାନେ ଯେମିତି ମଣିଷ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆସେଟ କରେ, କଣ ପାଇଁ ମାନେ ନର୍ମାଲି ତ ମଣିଷ ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସେଟ କରେ ମାନେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି କରେ, ଜମାଡ଼ି କିଛି ରଖିଦେବି, ଗୋଟେ ଆସେଟ ଗୋଟେ ଅସମୟରେ କାମରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆସେଟ, ଏତେ ବଡ ବଡ ଆସେଟ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମାମୁଁ ଘରେ ବା ମା ପାଖରେ ଯାଇକିରି ମାମୁଁ ଘର କଥା କହିବା ଯାହା, ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଳି ଏତେ ବଡ ବଡ ଆସେଟ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ମହତୀ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଇଏରେ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯୋଉ ଚାନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଯୋଉ ମହତୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଳି ଏତେ ବଡ ଆସେଟ ପାଖରେ ମୁଁ କଣ କହି ନିଜକୁ ମାନେ କହିବି ଯେ କିଛି ମତେ ସଙ୍କୋଚ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସଙ୍କୋଚ ନାହିଁ ଦୁଃଖ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କାହିଁକି ନା ମତେ ପୂଜ୍ୟ ଦେବ ଭାଇ କହିଲେ ଯେମିତି ପ୍ରଗତିର ବି ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଦୁର୍ଗତିର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ କଣ ଜୀବନ କେବେ ମୁଁ ଭାବିବି ଯେ ମୁଁ ପୁରା ଠିକ ହେଇସାରିବା ପରେ କହିବି, ଆଉ ଯେମିତି ଠିକ ରେ ବି ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଭୁଲରେ ବି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ମାନେ ଦିଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତିରୁ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ରହେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ, ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଏଇ କିଛି ଦିନର ଘଟଣା, ମୋର ନିଜର ଅନୁଭୂତି କଥା କହୁଛି। ସକାଳ 7ଟା ପାଖାପାଖି ହବ, ମୁଁ ଟିକେ ସାଇଡ କୁ ଯିବା ପାଇଁ ତରତର ହଉଥାଏ। ମୋ ରୁମ ରେ ଦିଟା କବାଟ, ମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଡୋର ଗୋଟେ, ସାଇଡ ଡୋର ଗୋଟେ, ମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ନର୍ମାଲି ମଣିଷ ମାନେ ମୁଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଡୋର ବାଟେ ଯାଏ, ସେଦିନ ଚାବିଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଡୋର ଟା ବାହାର ପଟୁ ତାଲା ପକେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ତାଲାଟା ତ ସେଥିରେ ଓହଳା ହେଇଛି, ସେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ କଣ କଲି ନା ଆଉ ଯିବି ବୋଲିକିରି ଆଉ ଚାବିଟା ହଠାତ୍ ପାଇଲିନି। ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକିରି ମୁଁ କହିଲି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ସ୍ଲାବ କାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ସ୍ଲାବ କାଷ୍ଟିଂ ତଥା ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ କଣ କଲି ନା ଏପଟେ ସାଇଡ ଡୋର ବାଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଲା, ସେଇଟା ଯେହେତୁ ପାଇଲିନି ଭିତର ପଟୁ ମାନେ ଦେଇଦେଇକିରି ଇଏଟା ଦେଇଦେଇକିରି ଏପଟେ କବାଟରେ କବାଟ ପଟେ ବାହାର ପଟୁ ତାଲା ପକେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ 7ଟା, 7:30, 8 ପାଖାପାଖି ଗଲି। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଲାବ କାଷ୍ଟିଂ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ସାରିକି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 2:30, 3ଟା ପାଖ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ, ମୁଁ ଗଲେ କେମିତି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି, ଘରେ ଶୋଇବି, ସେ ଚିନ୍ତାରେ ମାନେ ଆସୁଥାଏ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା, ସେ ଗୋଟେ ଗୀତ ନାଇଁ କି, ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଦୟାଲ କି ମହିମା ଅପାର, କୋଇ ଜାନେ ୟା ନା ଜାନେ, କୋଇ ମାନେ ୟା ନା ମାନେ, କିଏ ଜାଣୁ ବା ନ ଜାଣୁ, କିଏ ମାନୁ ବା ନ ମାନୁ, ତାଙ୍କ ଦୟାଲ କି ମହିମା ଅପାର। ମଣିଷ କେବେ ଆଉ ବୁଝିବ, କେବେ ବୁଝିବ, କେବେ ଜାଣିବ? ଯେମିତି ଯୋଉମାନେ ତ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ବା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ବା ଜାଣିକିରି ନ ଜାଣି ଯୋଉମାନେ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କଥା ତ ଅଲଗା, ସେ ମାନେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ପାଉନାହାନ୍ତି ସିଏ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିକିରି ବି ବା କିଛି ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଖାମଖିଆଲି ବଶତଃ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଗ୍ରେଡର ଲୋକ। ଆଉ ଯୋଉ ଗ୍ରେଡର ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ବା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମନେ କରାଯାଉ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ସକାଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁଣି ଫେରି ଯିବି। ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଣ କି, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ A+B² = A+B²+2 ଜାଣିକିରି ମୁଁ ମନେକର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କଲେ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସହଜ ହବ। ଏ ଫର୍ମୁଲା ଟାକୁ ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ ମୁଁ କନସେପ୍ଟ ମାନେ ହଜମ କରିନି, ମୋର ମାନେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଇନି, ମୁଁ ଅଙ୍କ କଷିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ କଣ କଷ୍ଟ ହବ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ। ଆକୁ ତାକୁ ପଚାରିବି, ମାନେ ହଇରାଣ ହେବି, ପ୍ଲସ ମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଉଟାକୁ 10 ମିନିଟରେ ହବା କଥା 1 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ଆମର ଜୀବନଟାକୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସହଜ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଆ ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହ, ଏଇଆ କହ। ମାନେ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ,
ମୂଳ ଜିନିଷଟା ମନେକର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାର୍ଥନା ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ମତେ ପ୍ରେମ ଧାରା ବର୍ଷା କର ଖୋଲ ଅମୃତ ଗାନ। ପ୍ରେମର ଧାରା ମାନେ ଆମର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମତେ ପ୍ରେମ ଦରକାର। ପ୍ରେମ ପରି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଆଉ କିଏ? ମୋର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ପ୍ରେମ ଦରକାର। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଦୟା ପ୍ରେମଟା ଭିକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଜକୁ ବି କହୁଛି ତଥା ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଏଇଟା ତ ମୋ ମାନେ ଏଇଟା ତ ମେକାନିକାଲ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ହାବିଟ ହେଇଗଲା। ମେକାନିକାଲ ହାବିଟ ଯେମିତି ବଦଗୁଣ ଗୁଡା ମତେ ଯେମିତି କବଳିତ କରି ବସେ, ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡା ବି ସେମିତି କବଳିତ କରି ବସେ। ବଦଗୁଣ ବଶତଃ ଯେମିତି ମୋର ନର୍ଭରେ ମୁଁ ମନେକର ମେକାନିକାଲ ହାବିଟ ବସେ। ଆମ ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିବା ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଷ୍ଟର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେମିତି ମୋର ପ୍ରେମ, ମୁଁ କହୁଛି ଠାକୁର କହିଲେ ତୁ ପ୍ରେମ ମତେ ଭିକ୍ଷା କର ନା। ପ୍ରେମର ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛି ପ୍ରେମର ଧାରା ମତେ ବର୍ଷଣ କର, ଅମୃତର ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଦିଅ। କାହିଁକି ନା କହିଲେ ଯେ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଜିଣିଲେ ମୋର ବଞ୍ଚିବା ବଢିଆ, ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଏକଦମ ଟୁ ଦି ପଏଣ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ମାନେ ପ୍ରେମର ଦ୍ୱାରା ମୋର ଯୋଉଠି ବି କାମ କିଛି ହଉନି, ମାନେ ଯଦି ତା ମାନେ କଣ ମୋର ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଲଭ୍ କ୍ୟାନ୍ କଙ୍କର୍ ଦି ୟୁନିଭର୍ସ। ତ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଜିଣି ପାରୁନି, ନାମ ଦ୍ୱାରା ଜିଣି ପାରୁନି। ଯଦି ନାମ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯଦି କୌଣସି ଜଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଜିଣି ପାରିବି, ଏହାର ଦକ୍ଷତା ରଖେ, ତାର ଯାଜନ କରିକି ତାକୁ ଯଦି ନିଜ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିବାର ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହବା ସହିତ ମାନେ ମୋର ବି କାମ କିଛି ବାକି ରହିବନି। ତ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ପୁଣି ଫେରିଯିବି। ସେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିଲି 2ଟା 3ଟା ବେଳେ ଆସିଲି, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସେ କଡେ ସେ ସାଇଡ କବାଟ ଟା ଖୋଲିକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ପଶିଲି, ଭିତରକୁ ପଶିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଯୋଉ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଡୋର ବାଟେ ତ ସେ ବାହାର ପଟକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଗେଟ। ହଁ ନାଇଁ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଚାବିଟା ପାଇଯାଇଛି। ପାଇଗଲା ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପେପର ବାଲା ପେପର ପକେଇ ପଳେଇଛି। ସେ ପେପର ଅଧାରେ ଗୋଟେ 4 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ହବ ବୋଧେ ସ୍ନେକ୍ ଟା, ସାପଟା, ସିଏ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଅଧା ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ଫଣା ଟିକେ ରହିଛି ଆଉ। 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ହବ ସେତେବେଳେ 3:30 ବେଳେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ ମାନେ କେତେ ମତେ ଦେଖିଲା ମାନେ ସେ ଦେଖିକିରି ସେ ପେପର ଭିତରୁ ସେକଡ ବାଟେ ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଆଉ କବାଟ ଭିତରେ ଅଧା ଇଞ୍ଚର ଗ୍ୟାପ। ସାପ ମାନେ ତ ଏତେ ନିଜକୁ ସ୍କୁଇଜ କରିକିରି, ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିହବନି ଯେ ସେମାନେ ଏଇ ଅଧା ଇଞ୍ଚରୁ ଆଉ ଅଧା ଗ୍ୟାପ ମାନେ ପ୍ରାୟ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ମାନେ ପଳେଇଲା ହୋର 3 ଫୁଟରୁ ଅଧିକା ହବ ସାପଟା। ଜଷ୍ଟ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ଯଦି ଚିତି ସାପଟା ମାନେ ଫଣା ଟିକେ ରହିଥିଲା, ସେ ମାନେ ସେକଡ ବାଟେ ସେଠୁ ପଳେଇଲା। ନା ମୁଁ ଭାବିଲି ମାନେ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରମପିତା ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ବି କେମିତି ହବ ବି ପରମପିତା ଶିଖେଇ ଦେଲେ। ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ମଙ୍ଗଳ, ମୁଁ ଜାଣେ ନା କେଉଁଥିରେ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ମୋ ଭିତରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ମୁଁ ବି କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ ତା କଣ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ରାଜି ଥାଅ। ଓହୋ, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ଚକ୍ରରେ ପରିସ୍ଥିତି କ୍ରମେ ମଣିଷ ସୁଖ ବି ଭୋଗେ, ଦୁଃଖ ବି ଭୋଗେ। ସୁଖ ଭୋଗିବା ବେଳେ ପରମପିତାଙ୍କୁ କେତେ କୃତଜ୍ଞତା ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ସେ କଥା ଅଲଗା ବ୍ୟାପାର। ସୁଖ ଭୋଗିଲା ବେଳେ କେତେ ମାନେ ପରମପିତାଙ୍କୁ କେତେ କୃତଜ୍ଞତା ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ସେ କଥା ଅଲଗା ବ୍ୟାପାର। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗିଲା ବେଳେ ପରମପିତାଙ୍କୁ ମାନେ ଭାବି ପାରେନି ଯେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ମଙ୍ଗଳ। ସେଟା ଆମେ ଯଦିଓ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ କହେ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ଯଦିଓ କହେ, ଆମେ ବି ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବି କହୁଛି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ମଙ୍ଗଳ, ମୁଁ ଜାଣିନି କେଉଁଥିରେ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ମୋ ଭିତରେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆଉ ସେଠୁ ତା ତଳେ ଲାଇନଟା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ରାଜି ଥାଅ, ଦୁଃଖ ପାଇଁ ରାଜି ଥାଅ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଯଦି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ମୁଁ ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇଥିଲି ଯଦି ଏକଦମ ଯଦି ଚାବିଟା ଯଦି ସେତେବେଳେ ମତେ ମିଳିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ବାହାର ପଟୁ କବାଟ ଦେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ବାହାର ପଟୁ କବାଟ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଯାଇଥିଲି, ମତେ ଯିବି କେମିତି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ଶୋଇବି, ଘର ମନ ଭିତରେ ଅଛି। ମୁଁ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା କବାଟଟା ପ୍ରଥମେ ଧଡକିନା ଖୋଲିଥାନ୍ତି। ସେ ହୁଏତ ଆଇଦର ମୋ ଉପରେ ଆଟାକ କରିଥାନ୍ତା ବାହାରକୁ ଯଦି ଯିବାକୁ, ବା ଯଦି ସେଇଠି ଥାନ୍ତା ମୋ ଗୋଡଟା ହୁଏତ ତା ଉପରେ ପଡିଥାନ୍ତା, ବା ସେ ଦିଟା ବି ଯଦି ନ ହେଇଥାନ୍ତା, 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କଣ କି ସେ ଘର ଭିତରେ ଆସିକି କୋଉଠି ଲୁଚି ଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର ଖାଲି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଛି, ଆଉ କି ନାହିଁ। ବଡ କ୍ୱାର୍ଟର ଭିତରେ କୋଉଠି ଲୁଚିକି ରହିଥାନ୍ତା। ସେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କେମିତି ମାନେ ସେଇ ଦୟାଲ କି ମହିମା ଅପାର, କୋଇ ଜାନେ ବା ନା ଜାନେ, କିଏ ଜାଣୁ ବା ନ ଜାଣୁ, କିଏ ମାନୁ ବା ନ ମାନୁ। ତେଣୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ମୋ ସେ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଦୀକ୍ଷିତ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନେ ବା ଯୋଉମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାନେ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଆସିତ, ସେମାନେ ଦୁଃଖ ପରିତାପ ଖବର ବିଷୟ ମୋ ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଖ୍ୟ ହେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜକୁ କହୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାମାନେ ଆମେ ତ ଯେହେତୁ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ଆଲୋକର ଏଭଳି ଅମୃତ ଆଲୋକ ଏଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇକିରି ବି ତଥାପି ସେଇ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଥିଲେ ଯେ ମାନେ ଧନମାନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନାମଟା ମୁଁ ପାଇଛି। ମୁଁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ କଣ, ମୁଁ ମାନେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଏଇଟା ମୋର ମନର ସ୍ୱରୂପ, ମୋର ହୃଦୟର ସ୍ୱରୂପ, ମୋର ଅନ୍ତରର ସ୍ୱରୂପ, ମୋର ପଇସା ଅର୍ଥମାନର। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ଆଦି ଯେତେବେଳେ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କେତେ ଥର ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ନା ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ,
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାବରେ ଭାବିଥିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମୁଁ ତ ନର୍ମାଲି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତ ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛି, ସେଇଟା ମୋର ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ହେଇଥାଉ ବା ନ ହଉ ମୁଁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ କହୁଛି। ଯଦିଓ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛି, ଅନୁଭବ କରିଛି, ମାନେ ସେଇଟା ତ ମୋ ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟାପାର। ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲାଇନକୁ ମୁଁ ଆଜିକି ମୁଁ ମାନେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ମନେକର ପୂଜ୍ୟଦେବ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ 40 ବର୍ଷ ତଳକୁ ବି ଦେଖୁଥିଲି ଯେମିତି ଆଜି ସେମିତି ଦେଖୁଛି। ଠାକୁର କହିଲେ ମାନେ ତୋର ମାନେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ପ୍ରଭୁ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ, ନାମ କର ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ମୁଁ ଜଣକୁ କହୁଛି ନାମ କର, କିନ୍ତୁ ନାମ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନାମୀ ଜୀବନ ସେଟା ରହିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲ ଜଣକୁ କହିଲେ ନାମ କର, ନାମ କରିବା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ନାମ କର ମାନେ 4ଟା ଅକ୍ଷର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଭିତରେ ନାମ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଟିକେ ବୋଧେ ବୋଧଟା ବେଶୀ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଫଳରେ ଯେମିତି ଯୋଉ ମେଲାଟୋନିକ ଅକ୍ସିଟୋନିକ ଯୋଉଟା ଦିଟା କ୍ଷରଣ ହଉଛି, ମଣିଷର ଏଜିଂ ପ୍ରୋସେସ ଟାକୁ କେମିତି ମାନେ କମେଇ ଦଉଛି। ମୁଁ ଦୟାନିଧି ଭାଇକୁ ଏ ବୋଧେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଖିଥିଲି ସେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଓଗୋଟୁଆରେ ଯୁଆଡେ ଦେଖି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଚେହେରା ଆଜି ବି ସେଇଭଳି ଚେହେରା। ଏଇ ପୂଜ୍ୟ ଦେବ ଭାଇଙ୍କର ମଧ୍ୟ 40 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଖିଥିଲି ଯେମିତି ଚେହେରା, ଆଜି ବି ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ମାନେ ସେଭଳି ଚେହେରା। ଯଦିଓ ମାନେ କେବଳ ମାନେ କେମିତି ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଟା କେମିତି ଏଜିଂ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ୍ ଟାକୁ କେମିତି କେତେ ରିଡ୍ୟୁସ କରୁଛି। ଇଭନ୍ ମତେ ବି ଜଣେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଜଣେ ଭାଇ ଆମର ଜଣେ ଭାଇ କହିଲେ, କାଇଁ ଆପଣ ତ ଏତେ ବୟସ ବୋଲି ଜଣା ପଡୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମଣିଷର ଯୋଉ ମେଲାଟନିକ ଟା କେମିତି ଆଉ ମଣିଷର ଏଜିଂ ପ୍ରୋସେସ ଟାକୁ କମେଇ ଦିଏ ବୟସର ଛାପ ପ୍ଲସ୍ ଅକ୍ସିଟୋନିକ ଯୋଉଟା ଦିଟା ଯୋଉ ରସ କ୍ଷରଣ ହଉଛି, ସେ କେମିତି ମଣିଷର ଯୋଉ ମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଟାକୁ ବା ମଣିଷର ଯୋଉ ଏଜ ତାର ଯୋଉ ସେଲ ଗୁଡାକୁ କେମିତି ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉଟା ଯୋଉ ବିଧାନଟା ମଣିଷ ପାଇଁ କେତେ ଉପଯୋଗୀ, କେତେ ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି କେତେ ମାନେ ମଣିଷ ସେଇଟାକୁ ବୁଝିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନେ ତଥାଗତ ଠାକୁର ଭଗବାନ ଭାବରେ ଇଭିନ ମୁଁ ବି ନିଜେ ବି ମୋର ଆଉ ଅନେକ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନେ ବି ସେ ପ୍ରଭୁକୁ ତଥାଗତ ଭାବରେ ଠାକୁର ଭଗବାନ ଠାକୁର ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲି ଆଟାଚ। ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ମୋର ହୃଦୟ ସହିତ ଅନ୍ତର ସହିତ ମାନେ ପଶିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆସିଲା ବା ଭାବୁଛି, ଠାକୁର ଇଷ୍ଟପତିରେ କହିଲେ ଜୀବ ଜଗତ ଜୀବନ କାରଣ। ଜୀବ ଜଗତ ଜୀବନ କାରଣ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଜୀବନର କାରଣ। ଜୀବନର କାରଣ ଠାରୁ ମାନେ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟପତି ମନ୍ତ୍ର ଯୋଉଟା କହିଲେ, ଜୀବନ କାରଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଠାକୁର ଯୋଉ ଇଷ୍ଟପତି ମନ୍ତ୍ର, ଆଉ ତାମାନେ ତୁମ ଦୟାରୁ ମୁଁ ଜୀବନ କାରଣ ପାଇଲି, ତୁମ ଦୟାରୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ମୁଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଛି, ମାନେ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ବି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ବି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଦୟା ନୁହେଁ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବି ମାନେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ମାନେ କମେଇକି ବି କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ପଛେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କର ମିଳନ କାଳରେ ବି ଯେତେବେଳେ ମୋର ବହୁତ ଗୁଡାକ ଆତ୍ମା ଆସିକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯୋଉ ଇଭିନ୍ କେଷ୍ଟ ଭାଇ ପଚାରିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଉ ଥରେ ମାନେ ଜନ୍ମ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଚାହୁଁଛି, ନା ସେଭଳି ଉପଯୁକ୍ତ ପିତାମାତା ପାଉନି। ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ମାନେ ମୁଁ ତ ଜୀବନଟା ତ ମୋର ମାନେ ଜନ୍ମ ଯୋଉଦିନ ଫର୍ମେସନ ହେଲି ତାପରେ ବୋଧେ 3-4 ମାସ ପରେ ମୋର ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ଟା ପାଇଲି। ତେଣୁ ଠାକୁର ଜନ୍ମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସହିତ ମୋ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ରୂପେ ଅଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ହିଁ ମାନେ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ମୁଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଛି ଆତ୍ମା ରୂପରେ। ତାମାନେ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋର ଆତ୍ମା ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି ମୋର ଯୋଉ ହୃଦୟରେ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମର ଆଟମ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମା ବା ଆଟମ, ଯୋଉଟାକୁ ତଥାଗତ ଭାବରେ ଅଛି ପ୍ରଭାବ ଯେ ମୋର ସେଇଟା ହୃଦୟ ମଝିରେ ରହେ, ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରହେ ଆତ୍ମାଟା। ତାମାନେ ମୋର ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସହିତ ଜୀବନ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଜୀବନ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ମାତୃଗର୍ଭରେ ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କଲି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୟା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ, ପରମ ପ୍ରେମମୟ, ପରମ ଦୟାଲ, ପରମ ପିତା, ପରମ ଗୁରୁ, ପରମ ଦରଦୀ, ମାନେ ଯେତେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ପରମ ମାନେ ତାର ତୁଳନା ନାହିଁ। ପରମ ଦୟାଲ ମାନେ ଯେମିତି ମଣିଷ ମାନେ ଆମେ ତ ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷ ଜଣକୁ ଯେହେତୁ ଯଦି ମୋର ଯିଏ ଉପକାର କରେ ତା ସହିତ ମୁଁ ଯାହା ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଏ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇପାରେ। ଯିଏ ମୋର କ୍ଷତି କରେ ବା ଶତ୍ରୁ କରେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, କହିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଆସିଛି ବି ସିଏ ବି ତାକୁ ତୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତୁ ମତେ ଇଏ କରିଦେଇ ପଳା। ଆଉ ଯିଏ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ମା ବି ଆସିଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ସହଯୋଗ କେମିତି ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପରମ ଦୟାଲ, ପରମ ଦୟା ମାନେ ପରମ ଶବ୍ଦ ମାନେ ସିଏ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୟାର, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମର, ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର, ତାଙ୍କର ମାନେ ତୁଳନା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପରମ ଦୟାଲ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଟା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଏଇ ଓଡିଶାକୁ, ଆସିଲେ କହିଲେ ଯେ ମଣିଷ ସାଧାରଣତଃ ତାର ମଣିଷ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିପାରେ ନା, ବା ପ୍ରଭୁ ତା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଇକି ନଥାନ୍ତି, ବା
तार मनुष्य केवल आमर आवश्यकता प्रयोजन और जहाँ आम सुख दुख संसार जो आम जो माने विभ्रांत होगी जो संघात गुड़ा आसूँ से गुड़ा ही मस्तिष्क प्रमुख भाव में माने थाए बसा बांधि थाए प्रभु केवल जदिव केवल माने मिनिमाइज होगी केवल यांत्रिक भाव में जो करूँ से अवस्था भितर था 100% कौन प्रभु भितर रही जो भाई मानकर जो पारिभाषिक संघात आसिले मत जमी मनकर आफेक्टेड हो मत जड़े जदि निंदा करुच्ची मुझे जो भाई भाव विभ्रांत होची माने मो मन भितर रही सब 24 घंटा जो चिंता करुच्ची प्रभु कहते सदगुरु शरणापन्न हो सतना मन कर सत्संग आश्रय ग्रहण कर मु निश्चय करी कहूँ तुमको तुम उन्नयन भाव ठाकुर एमती अमोघ बाणी अच्छी मोर उन्नति चरम परम पंथा प्रभु को पाई के कौन आनंद आत्महरा के मैं मो कहबार तात्पर्य जदि जो परिवेश गोटे संघात आसला कि मुहरे कहूँ प्रभु तुम व्यतीत माने मोर तुम बिना कोई समर्थ नहीं जे से मांगो दाना प्रेम धार बरखा कर खोल तुम व्यतीत कई समर्थ ना जे दाना तुम्हें ही मोर फाइनाल एटा माने कहीं पुराणा सत्संगी मान जीवन में बेसी दुख माने मो कहबार तात्पर्य मोर क्षुद्र बुद्धि रे जहाँ बुझे पुराणा सत्संगी मान बेसी माने कथार माने प्रभु को ही मिछ कहवाटा सकल राति पाले प्रभु को जदिव प्रभु को निर्देश रे प्रभु को आशा रखी मु प्रार्थना करूँ प्रभु बेसी मिछ कहूँ राति पाले जे स्रष्टा ताको मिछ कहूँ कौन कहूँ से मोमेंट रे कहूँ ना तुम व्यतीत तुम्हें ही मोर फाइनाल सब किसी एटा गोटे प्रकार कपट तो नुह कि माने गोटे प्रकार गोटे प्रभु को अवज्ञा भाव बा प्रभु को हेय माने करियो जेमिति जोटा कहले अवजानन्ति मूढ़ा मानुषी तनुमासी परम भाव मजानंत मम भूत महेश्वर यांत्रिक भाव में कहूँ ना मोर हृदयंगम है अन्य समय प्रार्थना देखो सकाल सन्ध्या प्रार्थना और तथागत सत्संग स्थूल जो आम फिजिकल सत्संग को छाड़ी अन्य समय नॉर्मली के प्रभु को कथा कही पार्टी तुम व्यतीत मोर कई ना तमें मोर मोर प्रयोजन आगे तमें प्रायोरीटी वन तमें यहाँ मुझे कौन कही मोटे हृदयंगम होती अनुभव कर मोर आत्मा कहूँ मोर सत्ता कहूँ मोर प्राण कहूँ मोर चेतन अवचेतन अचेतन मन भितर मोर प्रभु मुख्य होती तेणु मुझे समय मत मो जीवन से जो कथा केवल से मुहरे कहवा बेली से प्रार्थना से मुहरे मुहरे रही जाइए प्रथम कहूँ आज दीर्घ दिन धरिक सकाल कहूँ राधास्वामी नाम जो गावे सोईतरे राधास्वामी नाम जे गाए तरी जाए कालर क्लेश सब नाश हुए सुख पाए समस्त दुख दूर हुए कहीं मोर दुख दूर हूँ तो समस्त दुख दूर हुए ये अपार नाम रहस्य कहीं जानती ना ये आम मोर गोटे छोट कथा गोटे मन पड़ुची पिला बेले मुझे सप्तम पढ़ला बेले माने प्रभुंर नाम से गोटे आम गोटे छोट पिला भर आलोचना होता है से सब माने प्रभावशाली मन को आसुची जड़े गुरु गोटे कागज रे गोटे लिखिदेले गोटे पिला को तू यही रास्ताटा बाटे जीवु नईटा पारी जीवु यही जो कागज जोटा लिखाई एटा देखुनि यही फल शक्ति फल तू तोर माने नईटा को पारी जीवु आ से प्रभु कही गुरु कही कि चलला अधा नई होगा पर्यंत चलती चलती पानी पर से चली पड़ू शुणी गपटा तार गुरुत्वटा आप अनुभव करेंगे आप जानते अधा नई पाखापाखि है कौन लिखी ठाकुर गुरु गोटे देखी कागजटा जो गुरु देखी कागजटा को यही राम नाम लिखाई यही नामटा से सागे सागे पानी बुड़ीगला तेणु यही तथागत चारोटी अक्षर नाम चारोटी अक्षर बोली जब भाविद आम मनुष्य भावी दौर बुझीपारे ना ताने मो कहबार तात्पर्य आम पिला बेला गोटे छोट कथा कहूँ आम घरे पढ़ाऊला दाढ़ेता भक्ति सर्वपुराण सार से सर्वपुराण सार सार कथा है जदि जगतर समस्त समुद्र पानी को काली करी जगत जो पर्वत अच्छी से पर्वत को जदि कलम करके नाम महिमा लिखा तथापि मनीष लिखापी असमर्थ हम एटा फाइनाल माने एसेंस सर्वपुराण सार से बापा पढ़ुले ए गोटा मन पड़ी दाढ़ियता भक्ति से कथाटा तेणु सर्वपुराण सार चिंता कर सर्वपुराण सार माने ये जिते पुराण अच्छी तार सार है सर्वपुराण सार दाढ़ियता भक्ति माने दृढ़ भक्ति तार एसेंस है जे जिते जगतर जिते समुद्र अच्छी से समुद्र माने पानी को जदि काली करी जदि पर्वत को जदि कलम करा जीवो तथापि नाम महिमा असमर्थ तार अर्थ मु जहाँ वस्तुल बुद्धि बुझे जदि जीवन सारा मुझे भावी नाम महिमा विषय कहि नाम विषय तथापि मु प्रभुंकर नाम सहित माने एते प्रभुंकर नाम सहित मुझे कहवाई भाई समर्थ है ताहले मोर मोर काम कहीं होनी दुख जाऊनी कहीं तार अर्थ ता केवल ही मुहरे मोर रही मोर अंतर स्वरूप नुह मोर माने आत्मार स्वरूप नुह मोर प्राणर स्वरूप नुह मोर मनर चेतन अवचेतन अचेतन अवस्थार स्वरूप नुह एपर्यंत तेणु से नामटा मो भितर केवल चारोटी अक्षर ही रही से
तार ये अपार नाम रहस्य थाई मु जेमिति मु अन्य जिनस को यदि प्रायोरिटी माने भाबुची गुरुत्वपूर्ण बोली मोर बंचिया बढ़िया पाए मो प्रभु को बा नाम को बा नामी को एपर्यंत मु भाबी पारुनी तो सेटा ही सेति मोर से जो माने प्रभु को माने प्राय मुख्य को भଳି कि मुहरे कहूँ सेटा मुहरे कहवा फल मते बेसी गोपिटुंड माने दुख भोग से ठाकुर गोटे जगह कहते शला कहते ठाकुर कहते शला दुनिया समस्ते पागल स्त्री अर्थ मान जश पांडित्य केते कौन पाई मनीष पागल हुए किंतु असल जिनस मनीष पागल हेबाकू चाहेना तांकू पाइले न पाइबार किछि न थाए एवं पाइबा माने हेबा इष्ट को तुम मध्य बसाई देले तुम वैशिष्ट्य अनुଯାयी तुम्हें जहा होई उठ ताहा ही हेला तुमर इष्ट प्राप्ति एवं ए इष्ट प्राप्ति इष्ट पाई जेतेबेले मनीष पागल होई जाए सेतेबेले ही से हुए प्रकृतिस्थ तार आग पर्यंत मनीष अल्प विस्तार अप्रकृतिस्थ जीवन जापन करे जेउठी जेतिकी से प्रवृत्तिर अधीन। अच्छा प्रवृत्ति माने कौन प्रवृत्त माने अटैचमेंट वृत्त माने देला सर्कल वृत्त हम कहते सब प्रवृत्ति अभिवृत्ति वृत्ति कहते। अच्छा वृत्ति तो मनीष दरकार तार वृत्तिटा कौन ना तार चाषटा वृत्ति चाकरीटा वृत्ति सेटा तो दरकार ना वृत्तिटा तो दरकार मनीषर किंतु जो प्रवृत्ति वृत्ति माने कौन अन्य जो वृत्तिटा वृत्ति माने सर्कल भितर मु बुलुची से सर्कल रु बाहरी पारनी वृत्ति मान तो वृत्त ना वृत्त मु जो भावना रे अभ्यस्त जो छांचरे जन्म ग्रहण करी जो छांचरे मु माने भाबिबारे बा जन्मगत भावरे तथा परिवेश रो संघात रे मु जो छांचरे भाबिबारे अभ्यस्त कहिबारे अभ्यस्त करिबारे अभ्यस्त से छांचर मु बाहर को जे गोटे जब अछि जगत सेटा भाबी पारुनी जानी पारुनी आ जानिले तो जिणीबी ना जिणिया पई जानिबा दरकार ताकि जे जाने से जिणे मु प्रभु के दिन धरिकी तो प्रथम जानी पारुनी आ प्रभु के जो प्रभु तो जिणीबी केमती तो जिणिया पई हेले मते जानिया पई पड़ियो जानिया पई हेले मते जणाण करिया पड़ियो जणाणटार जो कहूची मु सकाळे जणाण करूची तार अर्थटा को हृदय म करिया मते माने जतबे मु प्रार्थना करूची ता अन्य समय तार भाव अर्थटा को कोन सिंपल प्रार्थनाटा मु देव भाई कहली भाई मु तो मो नाम व्यतीत ठाकुर भाई जो सकाळ प्रार्थना व्यतीत अन्य किसी जानिनी ना देव भाई कहले जे ना एटा ही तो मुख्य जिनस वास्तविक भाव में प्रभुଙ୍କର लिटरेचर फिलोसफी तो समुद्र असंख्य समुद्र माने जीवन सारा जने सब किसी काम धंदा छाड़ी दिन राति गोटे बाणी को पर्यालोचना करू तो बोधे तार जीवन भी सरीज तथापि तार व्याख्या सरीबनी एते व्यापक एते विस्तार एते जेबडी जेते ग्रंथ ठाकुर अछि आम तो नॉर्मली केतोटी ग्रंथ जानिचे सत्यानुसरण चलार सती आदर्श विनायक नार नीति स्वास्थ्य सदाचार सूत्र करुणा समय आरंभ होइछि पुण्यपोथी साइकोलॉजी जेते आलोचना सूत्र आलोचना प्रसंगे इष्ट प्रसंगे कथा प्रसंगे नाना प्रसंगे विभिन्न केते ग्रंथ केते बही पड़ी माने मनीष माने खाली कहले जे देव भाई माने प्रिपेयर हबो आ ठाकुर विषय रे कोन कहया पई मो के प्रिपेयर हे कि प्रभु को विषय रे कहया पई माने केबे मनीष प्रिपेयर हे कि कहि परियो प्रभु को दयार कथा प्रभु को करुणार कथा प्रभु को माने आनंदर कथा प्रभु पाई कि निजर उपलब्धि कथा हृदयंगम कथा अनुभव कथा एटा को मनीष केबे प्रिपेयर हे पारे प्रभु को वास्तविक भाव जे जांग दयारु मोर माने मु मातृगर्भ लैंडिंग कली जहार दयारु मु जीवन पाइली जहार दयारु जन्म हेली आ जार जीवन मरण ऊर्ध्वरे जे जीवन पूर्व मध्य चिंता करन ता माने जीवन पूर्व भी प्रभु मो सहित दया करी अछंती आ मोर मरण परे मध्य से चित्र उत्तर पांजी भली मोर समस्त कर्म समस्त चिंता समस्त वाक्य जेटा मरिया बेले जदि मोर माने देहत्याग बेले जदि आसीबो मोर थाडाय रे जदि सेतले प्रभुଙ୍କର चिंताटा जदि बेसी प्रभावशाली न हुए तेणु मु तो जीवन सारा मध्य प्रभु संगे रही मोर जीवन उन्नत हबनी जदि मो जीवन सारा भी सत्संग रही ठाकुर कथा इष्टपदे टाण ना जप कर कि जीवन सारा करले जप लाभ हो फांकी जदि जीवन सारा भी प्रभु संगे रही प्रभु सत्संग रही तार अर्थ भी जीवन जदि मोर प्रभु जदि मुख्य न होती टाण जदि न आसे जमी प्रवृत्ति मत टाण अच्छे आहार निद्रा मैथुन टाण माने कौन खाइबा को भोक लगुच नॉर्मली मो भाव में बुझुची खाइला बेलू के आनंद लगुच मत निद्रा जीला बेलू आनंद लगुच माने पुरुष स्त्री प्रति केमी मैथुन पुरुष स्त्री प्रति केमी आसक्ति आकर्षण स्त्री पुरुष प्रति केमी आसक्ति आकर्षण केमी निशा माने से जो निशाटा प्रभु को स्मरण करे निशा होची मु कहूची छाड़े किंतु कहूची मुहरे छाड़े मन भवेर आशा अजब नामे कर निशा प्रभु तुम मत छाड़ने मन भवेर आशा मु भवर सब आशा को छाड़ुची मु निजो कहूँ रे मन तू सब भवर आशा ये जो कामिनी कांचन अर्थ सब जिन छाड़ुची कि देखा ये सत्संग जगत में मुझे प्रवृत्त होगी रखला बेलू जी माने महुमाछी और साधा माछी महुमाछी केवल महुरे बसो कि माने नॉर्मल अन्य माछीटा से महिला भी बस भल जगह बस
एठिका माने प्रभुंकर सत्संग सदालोचना बढ़िया कथा सब आलोचना मु ना एक्साइटमेंट हो माइंड चेंज हो ठाकुर आलोचना सत्संग इष्टमुखी ये जाऊँगी जाऊँगी कि बाटर जो मुकामिनी कांदन प्रति आस देखुँ से भाव मो भर जागरण होती मत प्रभु भी ए भाव परिचालित कर भाव परिचालित कर कौन मुझे महू मासी माने ये नॉर्मल माछी रही जीवन अतिबाहित मुझे महू माछी हो पारि तेणु यही भाव में परम पिता दया को आम अनुभव करवा माने जानिबा निजକୁ तर्जमा करवा पर्यालोचना करवा निजर सब किसी को प्रभुंकर दया को जानी आमे तांको उपयुक्त जनाण जो करुचे से जनाण को जानिकी ले आमे हमर जो माने अनियंत्रित इच्छा अनियंत्रित कामना अनियंत्रित वासना को करी प्रभु को वास्तविक भाव में माने भवर आशा ही तांको ही करवा भवसागर आशा ही से ही आमर कहतु आमती मोर देहावसान पर उन्नत जीवन पाइबी से मोर प्रमुख हम से भावना जदि मो सब इष्ट भावना प्रभुकर भावना वास्तविक भाव में मुख्य नई केवल जदि यांत्रिक भाव में मोर केवल थी तो मुझे से समय तो मोर यहाँ प्रमुख होटा आसवानी अन्य भावना गुड़ा पलि आस कहीं ये नॉर्मल लाइफ जब अन्य भावना गुड़ाक केवल प्रेयर टाइम सत्संग व्यतीत अन्य समय कौन प्रमुख आसुनी मनकर वास्तविक मो मुहर कह नाम कहीं धन जन सब आशार कि धनर अभाव बेले मुझे व्यस्त होची व्यस्त विव्रत विचलित कहीं धन जन तो सब आशार तेल नाम तो मुख्य कहीं धनर अभाव समय धन प्रयोजन कि कहीं तो प्रभु दया बोलिक भावी पारुनी से अभाव भितर प्रभुंर दया थी से तो मुझे भावी पारनी तब जहाँ भी से भाव में गोटे सर्वशेष माने मु गोटे छोट कथा कहीकि माने सरी जे आमर आमर जो आसी शांति चक्रवर्ती जड़े थे शांति चक्रवर्ती माँ पावना आश्रम रे आउ से मु शुणी 5टी छुआ थे देहावसान लिभर संक्रांतीय समस्या थिला आउ से देहावसान हो गला से रमेश चक्रवर्ती धर्मपत्नी थे जो देहावसान हो गला माता मनमोहन देवी निर्देश है प्रभु को जे तू ताकू भल कर ताकू से माने सी केमि बंचीबो ठाकुर तापरे केमि दया करी हमकर किशोर दां को नेगिरी 24 घंटा पर नाम करी माने इवन सब प्रकार माने बाथरूम भी माने दूरी गिरी इवन कंटिन्यूअसली नाम करिया फल से पुनर्जीवन पाइथिले आउ से भली भाबरे आमे प्रभुंकर दया को उपलब्धि करिया केवल कथारे नुह ताहा हमर अंतरर मनर चेतन अवचेतन अचेतन जहाँ कि प्रार्थना रे कहूँ मु नित्य तुमर सेवा करे आ नित्य तो मुझे देखुँ मुझे कौन जिनसा मोर गोटे नित्य रोनी मो आखि भी बेले बेले शोची कान भी बेले शुणा बंद कर दिए नित्य मु तुम सेवा कर जो मुहर कहूँ नित्य केमी सेवा करी नित्य केवल गोटे जिन चलुची मोर हृदय स्पंदन टी हृदय स्पंदन टी मुझे खाए से स्पंदन टी आउ सब मन भी बेले चिंता करिया बंद कर दूसरी शोया समय कि अन्य समय किंतु मुझे प्रभु कहूँ प्रभु नित्य तुम सेवा कर कौन प्रार्थना रे नित्य नित्य से कहीं मिछ जदि हबन केमी जदि मोर हृदय सहित मोर प्रभु को वास्तविक भाव में हृदय स्पंदन नहीं केवल मोर नित्य चली अविराम गति रे स्थान काल पात्र निर्विशेष से भाव में जदि प्रभु से प्रभु से जहाँ भी हो परिशेष से भाई प्रभु जहाँ प्रार्थना रे मो मुहर कहूँ से अन्य समय प्रार्थना कौन कहूँ उपासना बही लिखाई से अन्य समय मोर नवेदन तथा मो निजक नवेदन मुझे प्रार्थना करुँच निज अन्य समय मुझे कौन प्रार्थना कहूँ सकाल प्रार्थना संध्या प्रार्थना से वास्तविक भाव में मोर हृदय स्वरूप मुझे कम से कम जाने जानिले जिणी पारि ताहले मते प्रवृत्ति को जिणवा सहज हम ताहले प्रभु इच्छा परिपूर्ण रे सहायक हम आउ परिशेष मो समस्त उपस्थित अनुपस्थित समस्त मंगल कामना करने सहित से हृदय भक्ति भाव को प्रभु दया करी सद्बुद्धि दिंतु समस्त भक्ति भाव वृद्धि पाऊ जहाँफल प्रभुंर मंगल इच्छा परिपूर्ण रे सहायक हवा सहित जगत माने आम आड़ को आकृष्ट हम प्रेम भाव प्रार्थना कर जो प्रेम पाई जगत आम आड़ को आकृष्ट हो जगत को जिणी पारिबा आ निजर बुद्धि प्रवृत्ति को जिणी पारिबा आ समस्त मंगल करी निजे मंगल कूल रही प्रभुंर जयगान करवा वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय कली नर नारायण श्री ठाकुर नूतन जी की जय जय गुरु खूब सुंदर भाव में आमर श्रद्धा विश्व भाई मोर बंधु इंजीनियर विष्णुमल सामल विभिन्न दिग देखिए आम पार्श्व ठाकुर कथा तोली धरले ठाकुर जी की महिमा अपार कोई जाने न जाने और से कथा को लेकर तेणु ठाकुर महिमा अपार आ कोई जाने जाने कोई माने न माने ठाकुर आमर
ଇହ କାଳର ପର କାଳର ସାଥୀ ଆଉ ଠାକୁର କିଭଳି ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନ ହେବେ ଏବଂ ଏ ଦାଢତ୍ୟ ଭକ୍ତି ଦୃଢ ଭକ୍ତିର କଥା ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ତୋଳି ଧରିଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନାର କିୟଦାଂଶ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକିରି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ଜିଣିବା ପାଇଁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜଣାଣ ଦରକାର, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ସେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଏଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଅନୁଭୂତିର କଥା ଏବେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆଉ ଏଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସେ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଛନ୍ତି। ମାନେ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମ ଜୀବନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା। ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିକି ଆମ ମନ ପ୍ରେରଣା ପୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଏ ଧାରା ଅଭ୍ୟାସ ଥାଉ। ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ। ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଉ ଆସନ୍ତା କାଲିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ସୁଭାଷ ଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶୁଭ ଶକ୍ତିମୋହନ ଦାସ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆସନ୍ତାକାଲି ତତ୍ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଅଜୟ ବାବୁ, ମୋର ଭିଣେଇ ଅଜୟ କୁମାର ବେହେରା ଆସନ୍ତାକାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ବସନ୍ତ ଭାଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ସମାପନୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ ହବ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। बोल हरि बोल, बोल राधा बोल, बोल राधा बोल हरि राधा राधा बोल, बोल हरि बोल, बोल राधा बोल, बोल राधा बोल हरि राधा राधा बोल, ए राधा राधा बोल, राधा राधा बोल, ए राधा राधा बोल, राधा राधा बोल, राधा राधा बोल, बोल हरि बोल, बोल राधा बोल, बोल राधा बोल हरि राधा राधा बोल, बोल हरि बोल, बोल राधा बोल, बोल राधा बोल हरि राधा राधा बोल। सबु सुख ठारू भाई इष्ट सुख सार, सबु संग ठारू भाई इष्ट संग सार, सबु सुख ठारू भाई इष्ट सुख सार, सबु संग ठारू भाई इष्ट संग सार, सकाल बंधन तेजी, सकाल बंधन तेजी, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल, बोल राधा बोल, बोल राधा बोल हरि राधा राधा बोल, बोल हरि बोल, बोल राधा बोल, बोल राधा बोल हरि राधा राधा बोल। कि आनंद नामे कि आनंद प्रेमे, मन जाने कि आनंद तार प्रीति कर में, कि आनंद नामे कि आनंद प्रेमे, मन जाने कि आनंद तार प्रीति कामे, सबु अभिमान तेजी, सबु अभिमान तेजी, दुआर बेगी खोल, बोल हरि बोल, बोल राधा बोल, बोल राधा बोल हरि राधा राधा बोल, बोल हरि बोल, बोल राधा बोल, बोल राधा बोल हरि राधा राधा बोल। हे विश्व भुवने तार प्रेमर जुआर, डाकुछंती कि आकुले दरदी ठाकुर, हे विश्व भुवने तार प्रेमर जुआर,
ଡାକୁଛନ୍ତି କିଆ କୁଳେ ଦରଦି ଠାକୁର ମଜି ଗଲେ ତା ପ୍ରେମରେ ମଜି ଗଲେ ତା ପ୍ରେମରେ ଘୁଞ୍ଚେ ମାୟାର ଯା बोल हरि बोल बोल राधा बोल राधा बोल हरि राधा राधा बोल हरि बोल राधा बोल राधा बोल हरि राधा राधा बोल नाम संकीर्तने तेज ऋण लज्जा भय नाम संकीर्तन बिना नहीं रे उपाय नाम संकीर्तने तेज घृण लज्जा भय नाम संकीर्तन बिना नहीं रे उपाय मृदंगर ताले आस मृदंगर ताले दास होई जीवा में बोल हरि बोल राधा बोल राधा बोल हरि राधा राधा बोल हरि बोल राधा बोल राधा बोल हरि राधा राधा ए राधा राधा बोल राधा राधा बोल ए राधा राधा बोल राधा राधा बोल राधा राधा बोल हरि बोल राधा बोल राधा बोल हरि राधा राधा बोल हरि बोल राधा बोल राधा बोल हरि राधा राधा बोल हरि बोल राधा बोल राधा बोल हरि राधा राधा बोल हरि बोल राधा बोल राधा बोल हरि राधा राधा बोल वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे वंदे पुरुषोत्तमं परम दयाल परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम दयाल परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम राध्या जगत जननी श्री श्री बड़ माँ की परम राध्या जगत जननी श्री श्री बड़ माँ की परम राध्या जगत जननी श्री श्री बड़ माँ की पूज्यपाद श्री श्री बड़ माँ की पूज्यपाद जुगाचार्य श्री श्री बड़ माँ की पूज्यपाद जुगाचार्य श्री श्री बड़ माँ की श्री श्री आचार्य देव की पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की सत संग की सत संग की वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पितरं वंदे मातृवंदनं वंदे अंकुशवतन वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं
ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଦାଦା ଲଳିତା ଜୟ ଗୁରୁ। ଲଳିତା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ସବାଇକି ଜୟ ଗୁରୁ। ଲଳିତା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ମା ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ବିଚିତ୍ରାନ୍ତ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ବିନୋ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଦଣ୍ଡ ଜୟ ଗୁରୁ। ଦୟାନିଧି ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁବନ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ। ଦଣ୍ଡ ଜୟ ଗୁରୁ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରଭାକର ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜନୁମା ଜୟ ଗୁରୁ। ତପଇ ମା ଜୟ ଗୁରୁ। ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ନିମାଇ ଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ପଙ୍କଜ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ପଦିନୀ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରଦୀପ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇ ପ୍ରଣବ ଦା ଉର୍ମିମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜଶ୍ରୀ ମା ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ମା ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ସବାଇକେ ଜୟ ଗୁରୁ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଭାଇ फाइनल समस्त जय गुरु सबाइके जय जय गुरु मा जय भाई समस्त जय गुरु भाई आज्ञा आज्ञा कौन जय गुरु एक दाना सुभाषित सुभाषिष हाँ सुभाषिष इंजीनियर सुभाषिष मोहन दास नहीं मोहन आज्ञा हाँ मोहन दास हाँ मोहन दास जल्दी लचियो जय गुरु जय हाँ कौन कुह कुह कहना कुह